The Goa unit of Aam Aadmi Party, led by State President Valmiki Naik, has criticized the BJP for allegedly politicizing concerns raised by Arvind Kejriwal regarding Justice Swarna Kanta Sharma's refusal to recuse herself in the excise case. Naik stated that the issues highlighted, including the judge's participation in certain events and professional association of family members, create a perceived apprehension of bias. जेन्ना ही केस तिचे कडेन गेली तेन्ना आमचे लिडर श्री अरविंद केजरीवालजीन एक रेक्युजल एप्लिकेशन घालें. आता रेक्युजल म्हणजे कितें तें सगळें तुमकां एक्चुअली आमचे एडवोकेट सांगतले, पूण इट वॉज बेसिकली टू से दॅट टू टेल द जज मॅडम स्वर्णकांता शर्मा दॅट ही डज नॉट एक्सपेक्ट जस्टिस फ्रॉम दिस कोर्ट अँड दॅट द case should be heard by a different judge. हाका recusal म्हणटा, where the judge themselves says की I am recusing myself because of some conflict of interest, ज्याच्या खातीर ती केस आयकूंक जायना, खंयच्या तरी दुसऱ्या हातून आयकूंक जाय. हातून ताणी दोन रिजन्स दिले why he felt that he would not be given justice in this court or he would not be given a fair hearing in the court. पहिले ताणी रिजन दिले की there is a conflict of interest. ही जज जी स्वर्णकांता शर्मा आसा तिजी दोन भुरगीं, एक चलो आसा आनी एक चली आसा, दोनूय आदवोगाद आसा आनी व्हेरी गुड, बट दे आर ऑल्सो एम्पॅनल्ड एज गव्हर्नमेंट लॉयर्स वर्किंग अंडर द सेम सॉलिसिटर जनरल तुषार शर्मा हू वॉज अपोजिंग दिस रेक्युजल एप्लिकेशन इन फ्रंट ऑफ स्वर्णकांता शर्मा. म्हणजे स्वर्णकांता शर्माच्या भुरग्यांचो बॉस जो आसा was opposing this recusal application of Arvind Kejriwal ji. आता तुम्ही जाणा की गव्हर्नमेंट लॉयर जे आसा आणि स्पेशली हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाच्या लेवलाचेर सादेपणान मेळना, खूप इन्फ्लुएन्स लागता. आणि हो जो तुषार शर्मा आसा ही वॉज इन चार्ज ऑफ डिसायडिंग हाऊ मेनी केसीस गो टू विच गव्हर्नमेंट लॉयर, वॉट इज द अमाउंट टू बी पेड, सगळे हाज्या हातान आसता. आणि इट इज अ फॅक्ट की जो तिजो चलो आसा मॅडम स्वर्णकांता शर्माचो चलो, ताका सगळ्यांक चड केसीस मेळटाल्यो एज अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर. त्या भायर जशें सांगलें हे जे अपॉइंटमेंट्स आसता दे आर सपोज टू बी ऑन मेरिट, पूण ते कशे अपॉइंटमेंट जातात, एम्पॅनलमेंट जातात ते तुम्ही सगळेच जाणा. इट इज ऑल्सो अ फॅक्ट की ही जी दोनूय भुरगीं जी आसा they were empaneled on the high court panel on the same day. दोगूय एकाच दिसा empanel जाली. Not just that, both of them were again empaneled on the Supreme Court panel also on the same day. अशे कोइन्सिडन्स आसूंकूच शकना. आणि ती त्या पॅनलाचेर कशे पावले म्हाका दिसता एवरीबडी नोज. सो हें एक कारण आशिल्लें जे अरविंद केजरीवालजीन सांगलें दॅट बिकॉज देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, योर चिल्ड्रन are under the direct control of the opposing advocate here working for the government who has filed this case against me, and it has been proven that this is a political case. I believe that I will not get justice in the court. So हे एक reason ताणी दिले. Second reason ताणी दिले was that RSS जी आसा तांची एक एडवोकेट्स विंग आसा, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद म्हणून. ती तांची एक लॉयरांचे एक ग्रुप आसा, एडवोकेट्सांचे ग्रुप आसा. आणि ह्या एडवोकेट्साच्या ग्रुपाच्या फंक्शनांनी ही जस्टिस मॅडम स्वर्णकांता शर्मा एज चीफ गेस्ट म्हणून खूपदा गेल्ली आशिल्ली. एकदा आनी दोनदा न्ही, कमीच कमी 4दा पब्लीक फंक्शनान गेल्ली आशिल्ली. प्रायव्हेट फंक्शनान गेल्ली जाल्यार आमी नको, पूण पब्लीक फंक्शनान 4दा गेल्ली ती. आणि सिन्स अरविंद केजरीवाल अँड आम आदमी पार्टी are against the political ideology of the RSS and the BJP, ताणे सांगले की we do not expect to get a fair hearing in this court. So ही दोन मेन कारणां आशिल्ली because of which अरविंदजी filed a recusal application. आता पयर त्या recusal applicationचे verdict आयली and the judge justice madam Swarnakanta Sharma gave herself a clean sheet and said that I am not biased and I will hear this court and I will not recuse me.
अँड दॅट इज फायन, दॅट इज हर प्रिरोगेटिव्ह. आम्ही जे कायद्यान बसताले ते आम्ही ऍप्लिकेशन केले, शी डिसायडेड अगेन्स्ट इट अँड दॅट वॉज द एंड ऑफ इट. पूण कालच्यान भारतीय जनता पार्टी खूप खोशी जाल्या, जशें की अरविंदजी आता परत जेलीन वतलो अशें तांकां कितें तरी एक खात्री आयिल्ल्या भशेन इतले ते सामके सेलिब्रेशन करपाक लागले. आनी गोंयानूच न्ही, दिल्लीनूच न्ही, देशभर तांच्या सगळ्या लिडरांक ट्वीट करपाक लायले. गोंयचे सुद्दां कितलेशेच मिनिस्टरांक आनी लिडरांक पयर ट्वीट करपाक लायले की अरविंद केजरीवाल असो, अरविंद केजरीवाल तसो, तो आतां केस ताजी हल्ली, ताका आतां दाखयतले, असले सगळे ट्वीट करपाक लागले.